வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா ஸ்வாதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. ஓகே கைஸ், எல்லாரும் பார்ட் 1 பார்ட் 2 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்க. இப்போ நம்ம பார்ட் 3க்குள்ள போயிடலாம் அக்கா. எஸ். ശരിയേ നാളെ വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ അവളുടെ കത്ത് പുറത്തായ അത് പ്രശ്നമാണ്. കാലത്ത് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഞാനാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക അവള്. അത് പിന്നെ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ ഇതങ്ങനല്ല. ഞാൻ മാത്രമേ വായിക്കൂ എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അവൾ എഴുതിയ കത്ത ഓർത്തിട്ട് പ്രാന്താവും എനിക്ക്. ഇവിടെ കിടന്ന് ഭ്രാന്തെടുത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അവള് വീട്ടിൽ പോയിരിക്കണമെന്നല്ലേ അറിഞ്ഞത്. വീട്ടിൽ വിളിച്ച് അവളുടെ കാര്യം പറയടാ. എടാ, വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് അവളെ കിട്ടുന്നില്ല. കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. അവൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കില്ല. പോസ്റ്റർ പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെ നേരിട്ട് കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. ബാലറ്റ് പട്ടികളെല്ലാം കൂടെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മുറിക്കകത്തല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ താക്കോലും അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ ഉണ്ടാവും. എടാ, പക്ഷെ അതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് എങ്ങനെയാ? കോളേജ് മുഴുവൻ പോലീസല്ലേ. പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ റൂമിന് കാവലും കാണും. അതിന് വഴിയുണ്ട്. രജനിയുടെ വീട്ടിലെ വാച്ചറെ മയക്കാൻ സുവോളജി ലാബിന്ന് ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റിയ ക്ലോറോഫോം. വൃശ്ചികത്തിലെ മഴയാ. ബാട്ടിലെടുത്ത് ഒരു അടി അങ്ങ് അടിച്ചോണ്ടാ എല്ലാത്തും ക്ലോറോഫോം വരും. ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നീ ചെന്ന് അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്ക്. இது அவ்வளவு பெரிய விஷயமா உங்களுக்கு போலீஸ் காவல் இருக்கு? இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட்டட். இது அங்க ஃபைட் நடக்கறனால போலீஸ் போட்டிருக்காங்க. பட் இவ்வளவு போலீஸ்ல போட மாட்டாங்க. என்ன ஸ்மோக் பாம் மாதிரி டம்ளர் தூக்கி போடுறாங்க. ஐயோ, பைத்தியக்காரா போட்டு பார்க்கறான். നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ 27-ാം നമ്പർ പെട്ടിയാ. നീ നോക്ക്. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പോയി താക്കോല് തപ്പിട്ട് വരാം. விசுலுக்கு போறாரு. சோலி முடிச்சு. ஸ்பாட்லயே ஓடிட்டாங்க. പോലീസ് സുമാറിന് ഫോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറ. നീ എവിടെ എന്നെ എടുക്കുവാടാ ഔസപ്പേ? അച്ഛന്റെ കുരിശുമാല കാണാതെ പോയത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് മറന്നുപോയ. എടാ കുരിശേ, നീ കറണ്ട് പോയത് കണ്ടില്ലയോ? ജനറേറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നടക്കില്ല. ലീക്ക് പഴയതിനേക്കാൾ കൂടിയിരിക്കുക. നീ എന്നൊരു മെക്കാനിക്കിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ലീക്ക് കൂട്ടാനോ അതോ കുറയ്ക്കാനോ? ജർമ്മൻകാർ വന്നിറങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ജനറേറ്ററാ. ഒരു മെക്കാനിക്ക് വന്ന് തൂത്തു ഉടച്ചാ എന്തായാലും ജനറേറ്റർ ഓൺ ചെയ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കോളേജ് നടന്ന അടിയുടെ ബാക്കി ഇവിടെ നടക്കും. കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഒരുത്തൻ കേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി ജനറേറ്റർ ഓൺ ചെയ്യടോ. പോരാത്തതിന് ഒടുക്കത്തെ പിള്ളേരും. പിന്നെ ഒരു പേര് ആര് കൂപ്പില്ലേ? കർത്താവേ, ഇവിടെ ആരാ? സുഖമാണ്. ഒരു കോളുണ്ട്. ഞെട്ടിപ്പോയി. നീ എവിടുന്ന? ഒരു ബൂത്തുന്നാ. നീ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഏതായാലും ഇപ്പൊ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. ദിനേശിന്റെ മണിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നിട്ട് കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി. ശരി ശരി. പിറ്റേന്ന് വോട്ടെണ്ണുന്ന സമയത്ത് ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ താരയുടെ കത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൗണ്ടിംഗ് സെന്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും അത് കണ്ടു. ஓ, அதான் அந்த ஃபைட். இதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன். ஓ, ഹോസ്റ്റലിലെ ജനറേറ്റർ റൂമിൽ മുരളി മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. எப்படி? മോനെ കണ്ണാ, எப்படி தாங்க முடியுடா? எப்படி தெரியல. மழை பெஞ்சப்ப ஜெனரேட்டர் போட போய் செத்துட்டாரா? ஆஸ்துமா பிரச்சனையா? கண்ணா, உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. நீ கண்ணை திறந்து பார்க்கலையா கண்ணா?
എന്താ സംഭവിച്ചത്? മുരളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ വരാറുള്ളതാ. രാത്രി മഴ പെയ്തപ്പോൾ ജനറേറ്റർ റൂമിൽ കയറി നിന്നതാവണം. ഇന്നലെ കോളേജിൽ നടന്ന അടിയുടെ ബാക്കി ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പേടിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കറണ്ട് പോയപ്പോൾ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ജനറേറ്റർ ഓൺ ചെയ്തത്. മുരളി ആയിരുന്നല്ലോ, വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ചതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. കോളേജിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് അവാർഡ് തരുമെന്ന് അച്ഛൻ അവനോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടായിരുന്നതല്ലേ? ഇത് ഇത്തിരി നേരത്തെ ആയിപ്പോയില്ലേ അച്ഛൻ? ഹി ലൈക്ക് ഹിസ് കോളേജ്. ആനാ പോയിട്ടാ. കാലമിനിയും ഉരുളും, വിഷുവരും വർഷം വരും, തിരുവോണം വരും, പിന്നെ ഓരോ തളിരിലും പൂവരും കായ്വരും, അപ്പോഴാരെന്നും എന്തെന്നും ആർക്കറിയാം. എടാ, ഇവിടുന്ന് പോയി കുറെ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരണം. അന്ന് പലരും വലിയ നിലയിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓ ഇവരുതാ വന്ന് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ഓഫ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അന്ന് നമ്മൾ ഏത് കോലത്തിലാണെന്നെങ്കിലും കാണാലോ. പിന്നെ ഇന്ന് സീരിയസ് ആയി ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അന്ന് തമാശയോട് ഓർത്ത് ചിരിക്കാൻ പറ്റും. ഈ മാനസികാവസ്ഥയില് പഠിക്കലും പരീക്ഷ എഴുത്തൊന്നും നടക്കില്ല. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും മിസ്റ്ററി അൺഫോൾഡ് ആവും. ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഏജന്റ് ഹമീദ് സുഗുവിന്റെ നാട്ടുകാരനായിരുന്നു. അയാളാണ് സുഗുവിനെ ഡയമണ്ട് ബിസിനസ് ടോപ്പ് ഗണ്ണായ ശാന്താറാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. സുഗുവിന് അയാളുടെ വിശ്വസ്തനായി അമ്മയെ മുംബൈയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കാനും പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചയക്കാനും ഒക്കെ അയാളാണ് സുഗുവിനെ സഹായിച്ചത്. ശാന്താറാമിന് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അണ്ടർവേൾഡ് ഡോണുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന അയാളുടെ മകൾ രത്നയെ സുഗുവിനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു. കടപ്പാടിന്റെ പേരിൽ ശാന്താറാമിന്റെ മരണം വരെ ഒരു വീടിനുള്ളിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി അവർ അഭിനയിച്ചു. ശാന്താറാം മരിച്ചതോടെ രത്ന നാടകം മതിയാക്കി ഡിവോഴ്സും വാങ്ങി കാമുകനോടൊപ്പം പോയി. കോളേജിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് അവളെ കാണുന്നത്. അതുറപ്പാ. ഇല്ല സാർ, സാറ് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷന് വന്നത്. അല്ലാതെ എനിക്കൊരു ദുരുദ്ദേശം ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ താൻ എന്തിനാണെന്ന് അന്ന് രാത്രി തന്നെ കാണണമെന്ന് താൻ നിർബന്ധിച്ചു എന്നാണല്ലോ ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. സുഗുവിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയത് എന്തിനായിരുന്നു? അന്ന് രാത്രി താൻ അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ. പിന്നീട് എന്താണ് നടന്നത് അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. അന്ന് പയസിനെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയത് സുഗുവിനെ തനിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ. പക്ഷേ അത് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനല്ല, പറ്റിപ്പോയ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് പറയാനാ. വീട്ടുകാരെന്നെ മദ്രാസിലെ കലാക്ഷേത്രയില് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിന് ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോഴാണ് എന്റെ ഡാൻസിന്റെ കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മദ്രാസിൽ പോകുന്നതിന്റെ തലേന്ന് ഞാൻ സതീഷിനെയും കൂട്ടി സുഗുവിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. ആ വീടിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ അതേക്ക് വരൂ. ഞങ്ങള് സുഗുവിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സാ. ചേച്ചി എനിക്കറിയാം, ഒത്തിരി തവണ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സുഗുണന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളാ. വരൂ. എന്താ? എന്റെ ഡാൻസിന്റെ കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സുഗുവിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. സുഗുവിന്റെ പഴയ ബുക്ക് കെട്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ പെട്ടിക്കാത്തിരിപ്പുണ്ട്, വന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഓ എല്ലാ കട്ടിങ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കാரு. ஒரு சலங்க, ஒரே ஒரு சலங்க. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാ. ഒരു ചായ പോലും കുടിക്കാതെ. ചായ ഒന്നും വേണ്ട. ബോംബെയില് സുഗുന് വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവൻ അവിടെ കിടന്ന് നരയിക്കല്ലേ, അതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വിശേഷം ഉണ്ടാവാനാ? ഞാൻ വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി നടുവൊടിയ അലക്കി കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ടാ അവനെ കോളേജിൽ അയച്ചത്. മുണ്ടു മുറുക്കി കൊടുത്തും ഇതുങ്ങളെ പട്ടിണി കിട്ടുക ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാസം തോറും കാശ് അയച്ചു കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് പരീക്ഷ പോലും എഴുതാതെ
അവൻ ഡിഗ്രിക്കാരനാവുന്നതും ജോലിക്കാരനാവുന്നതും നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുന്നതും സ്വപ്നം കണ്ട നിങ്ങള്. ഇനി നാട്ടുകാരുടെ വീഴ്പ്പലക്ക് കിട്ടുന്ന കാശ് അവന് ബോംബെക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു ഡിഗ്രി പോലും ഇല്ലാതെ അവൻ എന്ത് ജോലി കിട്ടാനാ? കുരുത്തം കെട്ടവൻ. അവൻ ഗുണം പിടിക്കില്ല. എന്നെ മാത്രമല്ല, ആ പാവം വീട്ടുകാരെയും കൂടെ വഞ്ചിച്ചിട്ടാ അവൻ ബോംബെക്ക് പോയത്. സ്വന്തം അമ്മയുടെയും പെങ്ങന്മാരുടെയും കണ്ണീര് കാണാൻ കഴിയാത്ത തനി ഹിപ്പോക്രേറ്റാണ് അവൻ. ആ അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, ഈ ശാപം അവൻ എവിടെ കൊണ്ട് തീർക്കും? ഞാനാ ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് നാളുകൾ വേണ്ടി വന്നു. സുഗുവിന്റെ ബോംബെയിലെ അഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ ഞാൻ വീണ്ടും അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും സുഗു അമ്മയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ബോംബെക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ബോംബെയിലെ ഷൺമുഖാനന്ദ ഹാളിൽ വെച്ചായിരുന്നു. സുഗുവിൻ്റെ ബോസ് ശാന്താറാമിൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടായിരുന്നു. അയാളിൽ നിന്നാണ് സുഗുവിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വിവരം ഞാൻ അറിയുന്നത്. അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു. അയാളിൽ നിന്നും സുഗു ഡൈവേഴ്സ് ആയതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡെസേർട്സ് പിന്നെ എടുക്കാം. നോൺ വെജ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതോ ഹലോ, ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ ഇല്ലയോ? ഒരു ജീവിതമാർഗം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ശാന്താറാമിന്റെ രൂപത്തിൽ കൈയടിക്കുകയോ നിസ്സംഗരെ നോക്കിയിരിക്കുകയോ ചെയ്യാറുള്ള ആസ്വാദകര്. ഞാനും ജീവിതത്തിലെ മാറ്റമില്ലായ്മയായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുക? അത് വെച്ച് നീട്ടുന്നത് പിന്നീട് സുഖം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത് എന്തിനാന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സർ. Do you think it's suicide? எனக்கு என்னமோ யாரோ பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா why guitar string? முரளி டெத்துக்கு அவங்க வேணும் ரீசன் பண்ணாங்களான்னு தெரியல. அனைமே அந்த ஐயர் தான் பண்ணியிருப்பாரோ, டீச்சர் தான் தெரியல. எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மேல ஸ்டார்டிங்ல டவுட் இருந்தது. അയ്യർ സാറിനോട് പറയേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ആരോടും പറയില്ല. ഓ, അന്ന് രാത്രി ജനറേറ്റർ റൂമിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന അവരായിരുന്നോ? അച്ഛനെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? അന്ന് അവിടെ അവർ രണ്ടാളും മാത്രമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജനറേറ്റർ റൂമിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് രണ്ടുപേര് നടന്നു പോകുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പൊ ദേ ജനറേറ്റർ റൂമിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വേറെ ആരോ ഓടി വരുന്ന ശബ്ദം. കൊലുസിന്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും പറയാതെ ഓടിക്കളഞ്ഞു. രാത്രിയിൽ എനിക്ക് കാഴ്ചക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്ന ആരോ ആണത്. ഇനിയും കേട്ടാൽ അച്ഛന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ. അയ്യരോടെ വൈഫോ ടീച്ചർ. രാത്രിയായാൽ റസിയെ ടെറസിൽ കാണാറുണ്ടെന്ന് ഔസേപ്പ് പറഞ്ഞു. താൻ എന്തിനാ ഫംഗ്ഷന്റെ അന്ന് രാത്രിയിൽ ജനറേറ്റർ റൂമിനടുത്ത് പോയത്? അത് ഞാൻ അവിടെ പോയ കാര്യം ആരും അറിയരുതെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ? താരയും സുഖവും സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ ഒളിഞ്ഞുകേട്ട കാര്യം തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യവും ചോദിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിലാണ് ഇവിടെ വരുത്തിയത്. കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ തനിക്കെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇവിടുന്ന് TC വാങ്ങിപ്പോയതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ഇതുവരെ താരയും സുഖവുമായുള്ള പ്രേമവുമായിട്ട് സത്യം താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. സാറിനൊന്നും അറിയില്ല. സാറിന്റെ മകനെ പോലെ ശരിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് ഫൈനൽ ഇയറിലെ സമരങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനും ഒരു കവിതയുടെ അവസാനം എനിക്ക് പണിയില്ല.
കാട്ടുകള്ളന്മാരുടെ കയ്യിലേപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ നെറികെട്ട നീക്കത്തിനെതിരെ ഇന്ന് SFK സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇറങ്ങണം. ஓ இந்த ரோடு காணும் தான் கட்டிட்டு இருப்பாங்க. நான் கூட சைல்டிஷ் ரீசன் இல்ல. എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്താ പ്രശ്നം? ആരാ താരയെ പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത്? എനിക്കെന്താ ഇതിൽ കാര്യം? എന്റെ ഓർഗാനിക് നോട്ട് ഉണ്ടോ? മിണ്ടാതിരി. ഇപ്പ അടി കാണാനുള്ളതാ. നിങ്ങൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണെന്നുള്ള വിചാരം പോലും ഇല്ലാണ്ടായോ? സുഖം വന്നേ, ഞാനല്ലേ പറയുന്നത്. വാ. ഓ നീ ഉണ്ടോ ഈ മൂരാച്ചികളുടെ കൂടെ? ഹോസ്റ്റലിനടുത്താ വീടത്, മറക്കണ്ട. വെറുതെ പണി വാങ്ങിക്കല്ലേ. എന്റെ ഒരു ബുക്ക് കാണുന്നില്ല, അത് നോക്കുക. ഒരു സഹപാഠിയുടെ കവിത അയാളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് പാടുകയാണ്. എന്റെ കൽബിലെ വെണ്ണിലാവു നീ നല്ല പാട്ടുകാരാ. ஓ இவங்களுக்கு தான் அவங்க எழுதி இருக்காங்க. தட்டமிட்டுன்னு சொன்னப்போ நான் நினைச்சேன்டா தலை അത്തറൊന്നു വേണ്ടി. நான் நினைச்சேன் என்னது முஸ்லிம் சாங்கா இருக்கு. ரைட் நான் கூட நினைச்சேன் அவங்க எல்லாருமே பெர்ஃப்யூம்க்கு அத்தர்னு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்களோன்னு. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് നോക്കി നടക്കേണ്ട റസിയ. വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ വന്നപ്പോ നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണിയുടെ മണം അടിച്ചല്ലോ. ഇത് എല്ലാமே കണക്റ്റഡ്. ஆமா. ഫീമെയിൽ വെർഷൻ. സുൽത്താൻ വെച്ചേലുകാരാ എന്റെ കൽവിലെ. அதனாலதான் நீங்க இதுல லைப்ரரியில இருக்கா இருக்கு. ஓ அதனால சொல்லி போலீஸுக்கு இருக்கு. அதனாலதான் நீ கரெக்டா வந்திருக்கிறாங்க. അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഇലക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ രണ്ടും തുല്യ ശക്തികളാ. പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ എല്ലാം ഒന്ന് തീർന്നു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ശരി, ഞാൻ വിളിക്കാം. എവരിതിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഹിയർ. ഇവളുടെ TC വേണം. ഈ കുട്ടി ഫൈനൽ ഇയർ അല്ലേ? ഇപ്പൊ TC എന്തിനാ? ഇന്റെ മോളുടെ TC എപ്പോ മേടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. ഈ ലോഹയോട് മണി റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട. ലൈബ്രറി ഡ്യൂസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഒരു ബുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അത് കൊടുത്ത് നോ ഡ്യൂസ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വാ. அப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அந்த ஃப்ரெண்ட். എന്തിനാ റസിയ TC വാങ്ങുന്നേ? റസിയ മറന്നില്ല എന്റെ കാര്യം. SFKയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ മറക്കല്ലേ. ഇത് പോയിട്ട് മേടിച്ചോടനെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുരളിക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധം ഉപ്പ അറിഞ്ഞു. നാളെ എന്നെ ഹൈദരാബാദിലെ ആയിഷമമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുക. അവിടെ പോയാൽ പിന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ വരുന്ന വിവരം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നീ അറിയുമെന്നും ലൈബ്രറി വന്ന് എൻ്റെ കത്തുണ്ടോന്ന് നോക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇതെഴുതുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിലെ ജനറേറ്റർ റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ കാത്തു നിൽക്കും. നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ട കവിതയും സംഗീതവും മാത്രമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. നിന്റെ മാത്രം റസിയ. സുഗു അറിഞ്ഞോ? റസിയ ബാപ്പയുടെ കൂടെ TC വാങ്ങിക്കാൻ ഓഫീസിൽ നിൽക്കുന്നു. ജനറേറ്റർ റൂം. ഇടിമിന്നലും മഴയും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നൊരു രാത്രിയായിരുന്നു അത്. അച്ഛനും അമ്മയും ഉറങ്ങുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് കരുതി ആശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരു ചുമരിനപ്പുറത്ത് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പാക്ക് കാസ് ഓഫ് റീസൺ தெரியுது. അച്ചോ എസ്തവൻ അച്ചോ ദേ നമ്മുടെ മുരളി. ആ ദുരന്തം എന്റെ മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റിച്ചു. മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 1 കൊല്ലത്തോളം ഞാൻ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. മാനഭയ നിമിത്തം ഉപ്പ ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റുപെറുക്കി മംഗലാപുരത്തേക്ക് താമസം മാറി. എന്നെ ഓർത്തുള്ള ഉപ്പാടെ വിഷമം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഇറക്കി വെച്ച് ഉപ്പ യാത്രയായി. ഒരിക്കൽ ഭ്രാന്ത് വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കൾ ആരും എന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.
എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സമനില തെറ്റാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. മുരളിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നടത്തുന്ന ഗെറ്റ് ടുഗെദറിന് വരണമെന്ന് സാറ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാമല്ലോ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സന്തോഷിക്കാനല്ല കരയാനാണ് തോന്നിയത്. എല്ലാവരും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയതിൻ്റെ ആഹ്ലാദം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് മാത്രം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറി സുഖുവിൻ്റെയും താരയുടെയും പ്രണയം വീണ്ടും തളർക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത എൻ്റെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാതെ പോയൊരു കാര്യത്തിന്റെ പേരില പണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിലകന്നത്. இவன் தான் ஜெனரேட்டர் ரூம் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கான் போல. அந்த சைக்கிள் செயின் வச்சிருந்தாருல எடுக்கல. അവർക്ക് ഏற்கனவே வந்து ബ്രീത്തിങ് ഇതില്ല. ക്ലോറോഫോം വെച്ചൊന്ന് മയക്കി കിടത്തണമെന്നേ വിചാരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. സതീശൻ അയച്ച ഗുണ്ടകൾ ആരോ ജനറേറ്റർ റൂമിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അത് മുരളിയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. என்னடா ட்விஸ்ட் ஆகி போச்சு. அதான் എല്ലാവരെയും ഇത് അറിയിക്കാം. പ്രണയം വീണ്ടും കിട്ടിയതിന്റെ ആവശ്യത്തിൽ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ. എന്റെ ഉപ്പ. அப்ப இவங்கதான். அதனாலதான் ഇതാര്? പെൻഗുന? എന്താ ഈ നേരത്ത്? ஆனா இவருக்கு லவ் ஸ்டோரி தெரியாதுல்ல. സംസാരിക്കാൻ ഒരു കമ്പനി ഇല്ലാതിരിക്കുവായിരുന്നു. എന്തു പറ്റി? റസിയ, ഞാൻ ആ പാവത്തിനെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ റസിയ ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിച്ചിട്ടില്ല. എന്ത് പരിഹാരമാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്കെന്റെ മുരളിയത്ത ഭയങ്കര സൈക്കോട്ടിക്കാ இருக்காங்க. നിനക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല. നിനക്കൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ ഉപ്പായി തരാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ ജീവനെ തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. ஓ அந்த போன வண்டி திரும்ப அவர் பையன் செத்ததனால இவரு சொல்ல மாட்டாரு. വയസ്സാണ്. സുഖുവിന് ബോധം തെളിഞ്ഞു. റസിയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ആ ഒരു കാരണവശാലും സുഖമുള്ള പേര് പറയാൻ പാടില്ല. ഇനി ഒരു ദുരന്തം കൂടെ താങ്ങാൻ ആ കുട്ടിക്ക് കഴിയില്ല. സർ, മൊഴിയെടുക്കാൻ പോലീസുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ്, അവൻ അവളുടെ പേര് പറയും. അത് തടഞ്ഞേ പറ്റൂ. അനിമ சொல்ல மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். சொல்ல மாட்டார். ഞാൻ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതാണ്. அவர் போலீஸ் இதை தரடா நான் அப்பயே சொன்னேன். ഒരുത്തൻ സ്വയം കെട്ടി തൂങ്ങിയാലും അതിന്റെ പിന്നിൽ ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസിനെ മെനക്കെടുത്താൻ ഇറങ്ങിക്കോളും. മുഴുവൻ കുഴപ്പമാ. ഇപ്പൊ റസിയുടെ കഥ കൂടി അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കാരണം എത്ര ജീവിതങ്ങളാ. നിന്നെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുരളിയെ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? തിരിച്ചു കിട്ടുമോന്ന്? കഴിഞ്ഞ 15 വർഷം ഞാനും ലക്ഷ്മി ഒഴികെ കണ്ണീരില്ലാണ്ടാവോ? റസിയയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? നിന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച റസിയയ്ക്ക് നീ മാപ്പ് കൊടുത്തില്ലേ? அதுக்குள்ள பெரிய மனசு உண்மையாலுமே நடந்தா ജീവിത പരിചയം കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? அவர் ஏஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் നഷ്ടപ്പെട്ടു. என்ன இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு பர்சனல்ங்கறப்போ മുരളിക്ക് അവളതാ ആയുസ് കൊടുത്തിരിക്ക. അവളതാ ആയുസ് കൊടുത്തിരിക്ക. அதான் வெண்ட் அவுட் பண்றாரு. ஃபைனலி க்ளோஷர். இன்னும் ஒரே ஷெவர்லெட் டவேராவே இருக்கு.
അത് ഞാൻ നിന്റെ കാൽക്കൽ വെക്കുക. അപ്പോഴാ ഇങ്ങനൊരു മോളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. ഇവളെ ഞങ്ങൾ എടുക്കുക. ഇത്രയും നാള് മുരളിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വേദനിക്കുകയല്ലാതെ ഇവൾക്കിപ്പോ നിന്നോട് വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ? പണ്ട് നിന്നോട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് മുരളി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? റസിയുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നേക്കാം. இந்த தீம் செமையா இருக்குல்ல? ஆமா. நீ என்ன அழுதுட்டு இருக்கியா? ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് நான் அழுதுருவேன். ഉണ്ടക്കണ്ണിയും പൊടിമീശക്കാരനും സ്വപ്നം കണ്ട ജീവിതം ഉണ്ടക്കണ്ണി വീണ്ടും ആരംഭിക്കാൻ. முண்டக்கண்ணி தான் உண்டக்கண்ணி சொல்றாங்களா அவங்க? முட்டக்கண்ணி. സുഖു 12:30 ഫ്ലൈറ്റ്. ഇറങ്ങാണ്. ഞങ്ങൾ ഉടനെ ഇറങ്ങും. എല്ലാരും പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം. പോകുന്ന പോക്കിൽ പണ്ടത്തെ പോലെ എന്നെ കിടക്കൊന്നും അടിച്ചോണ്ട് പൊക്കളരുത്. 2 ആഴ്ച ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. അതെ, ഇത്തവണ അച്ഛൻ പേടിക്കണ്ട. ഒരുത്തനും കിടക്കെടുത്തോണ്ട് പോകാതിരിക്കാനായി ഞാൻ അതിലെത്രയും നായ്ക്രോണ പൊടി അതിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ ദേഹത്തിന്റെ ചൊറിച്ചിലിനാര് സമാധാനം പറയും. എന്റെ കർത്താവ് 2 ആഴ്ചയല്ല 2 മാസത്തെ ഉറക്കം പോയി. ഈ നായ്ക്കറിനെ അയ്യോ അച്ഛൻ ചതിക്കല്ലേ. ഈ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഇനിയും കൂടുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ നായ്ക്കറിനെ പൊടിയുടെ കഥ ഞങ്ങൾ അന്ന് കേട്ടോളാം. ഫിനിഷിംഗ് ടച്ച്. இவருக்கு ஒரு க்ளோஷர் கிடைச்ச மாதிரி ஃபீல் வருது. நல்ல மூவி. நைஸ். ரைட்டர் பின்னிட்டாப்ல. ரைட்டர் யாரு? ரைட்டர் வந்து ஜேம்ஸ் ஆல்பர்ட். தலைவா வெல் டன் தலைவா. நல்ல வெல் ரிட்டன் மூவி. சான்ஸே இல்லை. நம்ம ஒரு கதை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கோம். ஆனால் நம்ம கதைக்கு கூடவே ஒரு கதை நடந்திருக்கு. அது நமக்கு தெரியாமல் போச்சு. நமக்கே தெரியாம ஒரு கதையை நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. அது அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்டோரி ரைட்டிங், எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்டோரி ரைட்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும். அதை வந்து நல்லா ப்ரில்லியண்ட்டாகவே பண்ணியிருந்தாங்க. நான் வந்து இங்கெங்கெல்லாம் சில்லியாக இருக்குன்னு நினச்சினோம். ஃபார் சம் ரீசன் அந்த அந்த பாயிண்ட்ல எனக்கு சில்லியாக தெரிஞ்சுது. பட் நோட்டபுளாக இருந்துச்சு. அது எல்லாமே வந்து ரிட்டன் வரவும் இப்போ அந்த அந்த இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நான் நோட் பண்ணது அந்த நோட்டக்கான தேடுறேன்னு சொன்னாங்கல்ல, அது அடுத்து வந்து அவள் டிசி வாங்கிட்டு போக போகிறான்னு சொன்னால, அப்போ வந்து நீ போய் மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லு அப்படின்னு சொன்னார்ல, அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஃபார் சம் ரீசன் வந்து ரொம்ப மெமரபுளாக இருந்துச்சு. அது திருப்பி அதை கனெக்ட் பண்ணுறப்போ கால் பேக் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஓ அதுதானா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யூஸ்வலாக நான் ஒரு நோட்டை தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அது ஒரு வேர்டாக ஒரு டைலாகாக முடிஞ்சிட்டு போயிடும். நம்ம ஞாபகமே இருக்க போகிறதில்ல. கரெக்டாக அத்தனை டைலாக்ஸில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு சீனில் சும்மா நோட்டை தேடிட்டு இருக்கேன்னு சும்மா அவங்க சொல்கிறாங்க. அது ஞாபகம் இருக்க போகிறதில்ல பொதுவாக. பட் ஃபார் சம் ரீசன் எப்படியோ அதை டெக்னிக்கலாக கொண்டு வந்துட்டாங்க. அது எனக்கு நான் அதை நோட் பண்ணேன். அது எனக்கு மைண்ட்லேயே நின்றும் இருந்துச்சு. அது எங்கெங்கே ஆனா நீ அது பெருசாவும் எடுத்துக்கல, லைக் மெயின் ஸ்டோரி லைன் கூடயும் அந்த அளவுக்கு வச்சிட்டாங்க. அந்த பாயிண்ட்ல அதை நோட் பண்ண வச்சது வந்து ஃபார் சம் ரீசன் எப்படி பண்ணாங்கன்னே தெரியல. ஏன்னா அது யூஸ்வலா இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ல நோட் பண்ண மாட்டாங்க. கரெக்டா அது அந்த ஒரு சில மாதிரி ஸ்மால் பாயிண்ட்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணது எல்லாமே வந்து சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. அதை ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொல்லணும். அதனால வெல் பேஸ்ட் வெல் ரிட்டன் மூவி. அதுக்கு சப்போர்ட்டிவான ஆக்டர்ஸ், ஃபினாமினல் ஆக்டர்ஸ் நிறைய பேர். நான் ஆக்சுவலி இவங்க 2 பிரதர்ஸில் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடிச்சிருக்கிறது காம்போ செம்மையாக ஒர்க் ஆயிடுச்சு. அதுவும் நம்ம இந்திரஜித்தெல்லாம் வந்துட்டு பயங்கரமாக ஃபன் பண்ணியிருக்காரு. நான் கூட சுராஜ் தான் வந்து ஃபுல் காமெடி பண்ண போகிறாரு, ஜெகபதி தான் ஃபுல் காமெடி பண்ண போகிறாருன்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் இந்திரஜித் தான் வந்து ஸ்டீல் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லணும் ஷோவே. அவங்க காம்போ சினர்ஜி செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் எப்பப்பெல்லாம் வந்து நம்ம காவ்யா மாதவன் வந்து சீன்ஸில் வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள இருந்த கெமிஸ்ட்ரி அது எல்லாமே சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்துச்சு. என்ன கண் உண்மையாலுமே சொல்கிற மாதிரி என்ன கண்ணுடா சாமி. அது கிளைமேக்ஸில் அப்படியே மொட்டைகள்லாம் வேலை பார்க்குறாங்க. அது அந்த லெபார்டரியில் அவங்க 2 பேரும் பார்த்துக்கிட்டது அது எல்லாமே கெமிஸ்ட்ரி ஃபினாமினலாக ஒர்க் ஆயிடுச்சு. ஐ மீன் ஆஃப்டர் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ் இப்போ பார்த்தா கூட அப்படியே பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. ஈவன் தோ 2006டா 2006 கரெக்டாக 20 இயர்ஸ் பேக்கு. ஆனால் அந்த லவ் சீன்ஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. நல்லா சூப்பராக எடுத்திருந்தாங்கன்னு தான் சொல்லணும். அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லவ் சீன்ஸ் மட்டும் இல்ல, மிஸ்ட்ரியுமே அந்த அளவுக்கு கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அதான் சொல்ல வரேன். நம்ம வந்து பல நேரம் பார்த்ததெல்லாம் வந்து லவ், அந்த பாலிடிக்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாம் ஓகே தான்.
பட் ஒன்ஸ் அந்த ரிவீல் ஆக ஆரம்பிக்கிறப்போ அது ஜான்ரா பெண்டிங்காக இருந்துச்சு. இப்போ தானே ஒரு த்ரில்லருக்குள்ளே போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து இப்போ நம்ம தலைவர் படுக்க போட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலில். ஸோ அவர் சூசைடுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் எனக்குமே சஸ்பிஷன் இருந்துச்சு யாரோ பண்ணியிருப்பாங்க, அவர் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் அந்த பிளாட்டே நம்ம மறந்துட்டு நம்ம கதையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். கரெக்டாக 2 மிஸ்ட்ரி இருந்துச்சு. ஒன்று முரளி எப்படி செத்தாருங்கிறது, பட் அது ரொம்ப சிம்பிளாக காட்டும், இப்படி செத்துருப்பாரா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறமேட்டு ஓகே இவர் இவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணி செத்துட்டாருன்னு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இவர் வந்து குளோரோஃபார்ம் கொடுத்துட்டாரு. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு லேயரிங் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. பேசிங்குமே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம பொறுமை எங்கேயுமே இழக்கலை, போர் எங்கேயுமே அடிக்கலை. 2.5 மணி நேரம் படம் இந்த டைமில் நம்ம 2026 வந்து இப்போ கண்டினியூஸாக பார்க்குறதுங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம். அதை வந்து போர் அடிக்காமல் பார்க்க வைக்கிறதுங்கிறது அது அந்த டைமில் ஃபில்ம் மேக்கிங், அந்த டைமில் இருந்த ரைட்டர்ஸோட கேப்பபிலிட்டி தான் சொல்லுதுன்னு சொல்லணும். ஏன்னா அந்த காலத்து ஆளுங்க பார்த்துருப்பாங்க 2.5 மணி நேரம். இப்போ வந்து ஒரு 2.5 மணி நேரங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பெரிய படம். 2 மணி நேரம் தான் வந்து ஓகேவாங்கிற மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து ஃபினாமலாக பண்ணியிருந்திருக்காங்க. நல்ல ரைட்டிங், நல்ல ஆக்டர்ஸ், எல்லாமே பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்துச்சு. லொக்கேஷன்ஸு, மியூசிக்கு எல்லாமே சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஹியூமன் எமோஷன்ஸை வந்து நல்லாவே எமோட் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ நான்லாம் வந்து அரவுண்ட் 27 அந்த இதில் இருக்கப்போ என்னோடய ஸ்கூல் பீரியடோ என்னோட இதுவோ ரீவைண்ட் பண்ணி பார்க்குறப்போ, காலேஜ் டைம்ஸோ ரீவைண்ட் பண்ணி பார்க்குறப்போ இது எல்லாமே நம்ம எல்லாருமே கம் அக்ராஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்த காலேஜ் ஃபைனல் இயரில் அவனுக்கு வந்து ஒர்க் ப்ரெஷர் வந்து போகிறது, அடுத்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ரீயூனியன். ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே எவ்வளோ மெச்சூர்டாக இருப்பாங்க. அந்த டைமில் 1000 பேருக்கு எவ்வளோ வேணால் ஃபைட் நடந்திருக்கலாம், என்ன வேணால் மனஸ்தாபம் இருந்திருக்கலாம். பட் ஒரு 5 இயர்ஸ் கழித்து வந்து பார்க்குறப்போ அவங்க வந்து இதெல்லாம் சில்லியாக தான் நடந்திருக்கு. ஒரு ஓவரால் ஒரு ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவில் அவங்க பழகிறது, இது எல்லாமே வந்து பயங்கர ரிலேட்டபுளாக இருந்துச்சு. அதை வந்து நிறைய ஜான்ராஸ் பெண்டிங்காக பண்ணவும் இன்னும் சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த ஹியூமன் எமோஷன் டச் பண்ணது தான் வந்து இந்த ஸ்டோரியோட சக்ஸஸ் நினைக்கிறேன். நீ எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. லைக் எப்படின்னா நம்ம நிறைய மூவிஸ் பார்க்கும்போது அடுத்தடுத்த சீன்ஸ் கெஸ் பண்ணுவோம், இல்லை அடுத்தடுத்த ஸ்டோரி லைன்ஸ் கெஸ் பண்ணுவோம். இங்கே வந்துட்டு 2006 எடுத்த மூவிக்கு இப்போ வரைக்கும் நான் பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக அவங்க எனக்கு என்ன ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறாங்களோ நான் அதை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ்டாக பார்க்குறேன். நான் எங்கேயுமே வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு செகண்ட் ஸ்டோரி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதோ இல்லை அதுக்கு அடுத்து என்ன நடக்குதுங்கிறத ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதோ நம்ம அதை பற்றி யோசிக்க கூட இல்லை. அந்தளவுக்கு அவங்க வந்து மிஸ்ட்ரி அண்ட் த்ரில்லரை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை வந்துட்டு அழகா வந்து காலேஜ், லவ் லைஃப், இல்லை வந்துட்டு இது மாதிரி ஸ்ட்ரைக்ஸ் இப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே அழகா ஒரு கோட் கொடுத்து சூப்பராக கவர் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் மல்டிபிள் தீம்ல வந்து மூவி போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வேற தீம் போயிட்டோம். மெயின் தீம் அழகா ஹைட் பண்ணி ஸ்லோ பேஸ்ல ரிவீல் பண்ணியிருந்தாங்க. சூப்பரா இருந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளவு நல்லா இருந்ததுனாலதான் நிறைய பேர் வந்து ஹைட் பண்ணி கமெண்ட்ஸ்ல கிளாஸ்மேட்ஸ் பாருங்கன்னு சொல்லியிருந்திருக்காங்க. நம்ம கூட என்ன 2006 மூவி சொல்றீங்க, நிஜமா ரிலேட் பண்ண முடியுமா அப்படி இப்படின்னு ஒரு யோசனை இருந்தது. ரொம்ப பழைய மூவியாச்சு. ஏன்னா நமக்கு சப்டைல் கிடைக்கிறதே பெரிய கஷ்டமா இருந்தது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காங்க. ஐ திங்க் இதுக்கு நான் கேள்விப்பட்டேன் இதுக்கு தமிழ் வெர்ஷன் வந்து வந்திருந்ததுன்னு. லக்கிலி நானும் தம்பியும் வந்துட்டு எந்த வருஷனுமே பார்க்கல மூவிஸ்ல. தெரியல, நினைத்தாலே இனிக்கும் ஏதோ பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. நானும் என் தம்பியும் முழுசா நிறைய படங்கள் பார்த்தது கிடையாது. அண்ட் இந்த படத்தோட பேரு கூட நான் முழுசா கேள்விப்பட்டதில்லை. அதனால லக்கிலி நம்ம ரியாக்ஷன் சேனல் பண்றதுக்கு ஃபுல் எலிஜிபிளா உட்காந்து எந்த படத்தையும் பார்க்காம வச்சிருந்திருக்கோம். அது வரைக்கும் நமக்கு நல்லது. தமிழ் படமே நம்ம என்ன பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி நல்லா வந்து படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒரு 2015க்கு மேலதான். 2015 தான் வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட தேட்டர்ஸ் போய் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ தான் வந்து நான் தேட்டர்ஸே பார்ப்பேன், ஐ மீன் மூவிஸே பார்ப்பேன். அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்துட்டு நானே எங்கள் அக்கா கார்ட்டூன் போட்டு விளாண்டுட்டு இருக்குது. ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்குமே கார்ட்டூன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். கிரிக்கெட்டு, WW, இதே ஒன்று ரேண்டம் திங்ஸ். அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு அயன்மேன் சீரியஸ், அப்புறம் எக்ஸ்மேன் சீரியஸ் இப்படி போயிடுவோம். நம்ம ஊர் மூவிஸ்லாம் பெருசா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது இல்ல. ஏன் ஐடியா இல்ல, அது கண்டுக்கிட்டதே இல்ல. இப்போதான் ஐ திங்க் இட்ஸ் மென்ட் ஃபார் திஸ். ஆமா, நம்ம யூசுவலா இது ஹாலிவுட் மூவிஸ், இந்த ஹாரி பாட்டர் அந்த மாதிரியே தான் போயிட்டு இருக்கு. பைரட்ஸ் ஆஃப் கரீபியன், நார்னியா அதெல்லாம் மாரி தான் நான் பார்ப்பேன். தவிர இது வந்து நாங்கள் யூஸ்வலாக பார்த்தது இல்லை. ஏன்னா நாங்கள் சின்ன வயசுல எங்கள் வீட்டில் கேபிள்லாம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நாங்கள் கேபிளே பார்க்காம வளர்ந்ததுனால ஒரு லேட்டாக நாங்கள் கேபிள் வீட்டுக்கு வரவும் எங்களுக்கு சின்ன வயசில் விட்ட கார்ட்டூனை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு கார்ட்டூன்ஸு, இந்தமாரி ஹாலிவுட் மூவிஸு, WW கிரிக்கெட்டு அப்படியே பார்த்து வந்துட்டோம். ஸோ அதனால் நிறைய மூவிஸ் பார்க்காதனால இப்போ பார்க்குறப்போ நிறைய வந்து நல்லா இருக்கு, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. மேபி அப்போ பார்த்துருந்தா கூட நமக்கு அவ்வளோ புரிஞ்சிருக்காதுடா, இல்லைன்னா அதை நம்ம கரெக்டாக ரிலேட் பண்ணியிருக்க முடியுமான்னு தெரியல. மேபி ஏஜ் ஃபேக்டர், சின்ன பிள்ளையில பார்த்துருந்தா. இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்டோரியோட கிரக்ஸ் வந்து புரியுது இல்ல, வித் ஏஜ் அண்ட் வித் நிறைய எக்ஸ்போஷர்னால. 2008 2006 வந்துச்சா, அப்பெல்லாம் நல்லா 8 வயசு, அப்பெல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை.
ஆமா. ஓகே. எனக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நிறைய விஷயங்கள் ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு மூவி. அவங்க என்ன எய்ம் பண்ணியிருந்தாங்களோ அத பயங்கரமா டெலிவரி குடுத்துட்டாங்க. அதான். எஸ். நான் வந்து எஸ். இவரோட சுராஜோட ரோல் ஹெவியா இருக்கும்னு நினைச்சேன். பட் ரொம்ப கொஞ்சம் லிமிட்டடா இருந்துச்சு. அவரு ஜெகபதி அவரோட ரோல்ல ஹெவியா இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஜெகபதி கூட அப்பப்போ வந்துட்டு போனாரு. சுராஜ் அந்த அளவுக்கு பெருசா அதுல காட்டல. மேபி அப்பதான் அவரோட கெரியர் ஸ்டார்டிங் என்னமோ தெரியல. பட் ஓவரால் எல்லாமே சூப்பராக நடிச்சிருந்தாங்க. நான் கூட நினச்சேன், என்னடா இது நம்ம காவியா மாதவனை நல்லா காட்டுறாங்க, கேஸ்டில் வந்து போஸ்டரில் வந்து அந்த ரஷ்யாங்கிற கேரக்டர் வந்து போட்டிருக்காங்களே, அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டராக நான் அப்போ அந்தளவுக்கு காட்டவே இல்லையே அப்படின்னு நினச்சேன். இவங்க குரூப்பில் இருக்க மாதிரியே போட்டிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் தெரியுது இவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிற. ஓ, நான் போஸ்டரும் பார்க்கல. அதனால தான். அது இல்லாமல் இவங்க கேங் வேறே அவங்க, ஸோ பெருசாக இம்பார்ட்டன்ஸ் தர்றாங்கவும் எனக்கு அது மாதிரி தோணிட்டேச்சு. அப்போ தான் தெரிஞ்சது, ஓகே இவங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் இருக்குன்ட்டு. பட் ஆனால் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் நிறைய பார்க்கல. சாமி கடைசியில் பயங்கர சைக்காட்டிக்காக பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா ஆக்டிங். அப்பா ஆமா, செம ஆக்டிங் அவங்க. எனிவேஸ் நல்ல மூவி. தேங்க்ஸ் ஃபார் சஜஸ்டிங். நிறைய போல் போட்டிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போலோட வின்னர், அடுத்து நெக்ஸ்ட் போல்ஸோட வின்னர்ஸ்லாம் பண்ண போகிறோம். முன்னாடியே சொன்ன மாரி அடுத்து கம்மிங் போல்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மூவி இருந்துச்சுன்னா அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள், போல் வின்னர் ஆக்குங்க. இல்லை அதில் இல்லை அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் இருக்கலாம் தூக்கிட்டு போய் மறுபடியும் இன்னொரு போல் போடுவோம், அதில் செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் முன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். பாய் பாய்.